السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنشط الجوارح بالبر والطاعات. نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم على ذكر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة في حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وأصحابه، نسأله أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyaral hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita, tamu mulia kita, Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdhar membuka tausiahnya, membuka ceramahnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmatnya lah maka segala kebaikan, segala kesempurnaan kita mendapatnya dan menggapainya. Dan beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada malam ini kita dikumpulkan di majlis yang mulia ini dalam rangka mengenang dan menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat nanti kita juga dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فبذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتنزل الرحمات وترفع البلايا والأذيات، إذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة المهداة لهذه الأمة، وببركته يرفع الله سبحانه وتعالى البلايا إذا قامت أمته بشرعه وإحياء سنته. Dan juga beliau mengatakan, dengan kita mengenang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan tercurahkan kepada kita semua. Dan juga dengan menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebab Allah mengangkat segala bala, segala wabah, segala penyakit dari kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmat terbesar yang dihadiahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat ini. Maka jadilah sebagai umat yang betul-betul mendapatkan rahmat yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita semua, dengan cara kita menjalani, menghidupkan, mematuhi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما نزل في هذه الأزمان من بليات أو فيروسات إنما هو بما كسبت أيدي الناس، فإن إذا صعدت من الأرض ذنوب لا يعرفها أهل السماء، نزلت من السماء بلايا لا يعرفها أهل الأرض. Ketahuilah, tidaklah wabah, penyakit, virus yang menimpa umat manusia pada saat ini, melainkan
itu karena daripada ulah perbuatan manusia itu sendiri. Tatkala umat manusia di bumi melakukan kemaksiatan, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan dari langit aneka ragam musibah, wabah dan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala سبقت رحمته غضبه، فإذا تراحم العباد بينهم البين رحمهم رب العباد سبحانه وتعالى، فإذا نزعت الرحمة بين العباد نزلت البلايا والعياذ بالله، فإن الله سبحانه وتعالى يرحم الراحمين من عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmah dan kasih sayang kepada hamba-hambanya, yang mana tatkala para hamba-hamba Allah bisa saling menyayangi, bisa saling mengasihi, saling menghormati, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah akan meliputi kepada mereka semua. Kasih sayang Allah akan mendahului daripada kasih sayang hamba sesama hambanya. Namun sebaliknya, ketika sesama hamba sudah tidak punya saling hormat, saling mengasihi, saling menyayangi, maka di situ juga akan turun murka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terpecah belahnya kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan orang yang saling mengasihi, saling menyayangi, mereka semua akan disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سمي نبي الرحمة عندما كان في ليلة الإسراء وصلى بالأنبياء قام يخطب كل نبي ويثني على مولاه، ثم قام الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال في خطبته الحمد لله الذي جعلني رحمة للعالمين. فقام الخليل إبراهيم قال للأنبياء والمرسلين بهذا فضلكم محمدا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, kasihilah, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, maka niscaya kalian akan disayangi dan dikasihi oleh penghuni langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat, Nabi pembawa rahmat. Tatkala Nabi dalam menjalani peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj, pada para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, mereka menyampaikan khutbah. Termasuk yang terakhir menyampaikan khutbah ketika itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul dalam mukaddimah khutbahnya mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi kita Muhammad pun demikian. Dan Nabi memuji Allah dengan kata segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikanku sebagai rahmatan lil alamin. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam seketika beliau berdiri dan berseraya berkata di hadapan para nabi dan rasul yang lainnya,
Dengan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang lebih mulia daripada kalian semua, dengan dijadikan beliau oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. فإذا نزلت البلايا على الناس والمصائب أو الفيروسات فإنما هي أعمالهم صورها الله بصورة هذا الفيروس أو سماها بهذا الفيروس ليرجع العاصي إلى مولاه ويزداد المحسن في إحسانه وتضرعه لله سبحانه وتعالى. Apabila turun pada umat manusia satu bala, satu musibah, termasuk virus yang menimpa pada mereka, maka ketahuilah itu hakikatnya adalah amalan perbuatan mereka sendiri yang hina, yang jelek, yang diwujudkan, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah-musibah, bala, wabah yang menimpa kita semua itu hakikatnya adalah perbuatan kita. Maka jalan keluarnya adalah dengan kita memperbaiki diri kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي كل مجتمع لا تفسد العباد والبلاد إلا إذا فسدت ثلاث فئات في المجتمع: العلماء والأمراء والأغنياء. فبفسادهم تفسد البلاد وبصلاحهم تصلح البلاد. Dan dalam setiap hal, dalam setiap perkara, termasuk perihal satu negeri, dia tidak akan menjadi baik dan juga tidak menjadi buruk kecuali tergantung pada tiga kelompok golongan manusianya. Yang pertama, umaranya. Yang kedua, ulamanya. Dan yang ketiga, al-aghniya, yaitu orang-orang kayanya. Tatkala tiga kelompok golongan ini baik, maka negeri pun semuanya juga akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau buruk pun semuanya pun akan menjadi buruk. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Nabi mengatakan dalam hadisnya, dalam sabdanya, kalian tidak akan pernah masuk surga hingga kalian menjadi orang-orang yang beriman. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. Dan kalian tidak akan dikatakan sebagai orang yang beriman sehingga kalian bisa saling mencintai. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Tahuilah, aku akan tunjukkan kepada kalian satu hal yang jika kalian lakukan, maka kalian bisa saling mencintai, saling menghargai, yaitu tebarlah salam. Niscaya kalian akan saling mencintai. Ucapkan salam, kalian akan saling menghormati. السلام وهو اسم الله سبحانه وتعالى السلام، بأن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام الباطن بأن يكون قلبك سليم على إخوانك المسلمين، لا تحمل لهم في قلبك غشا ولا حسدا ولا بغضا ولا تسعى في أذية أحد منهم. Assalam itu adalah salah satu
daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lazimnya kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diperintah Nabi untuk agar kita bisa saling mencinta, saling menghargai, kita bisa saling mengucapkan salam satu sama lain. Dan terpenting perkara salam yang ada di batin kita masing-masing. Apa? Selamat hati kita dari rasa benci, dari rasa dengki, khususnya kepada saudara-saudara kita seiman. Itu salam keselamatan yang terpenting, yaitu salam dalam batin kita atau hati kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana jalisan fil masjid baina ashabihi ka'annahu al-qamar baina an-nujum az-zuhr. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Beliau duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Yang laksana beliau itu seperti bulan yang terang menderang yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ashabihi sayadkhulu alaikum rajulun min ahli al-jannah. فنظر الصحابة من هذا الباب سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فنظر الصحابة من ذلك الرجل الذي شهد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر دخل رجل لا يعرف بكثير عبادة فصلى وخرج من المسجد. فلما كان في اليوم الثاني قال سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل بنفسه في اليوم الثالث وهو جالس بين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب. فدخل ذلك الرجل بنفسه فتعجب الصحابة وكان بينهم ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. فقال أردت أن أعرف بماذا استوجب له الشهادة بالجنة 3 مرات متواليات. فتتبعته بعدما خرج من المسجد حتى وصل إلى بيته فعلمت ذلك البيت ثم جئته ليلا قلت له إنني بيني وبين أبي شحناء ومخاصمة وإني أريد أن أبيت عندك الليلة. Ketika itu saat Nabi bersama para sahabatnya di masjid, Nabi berkata kepada sahabatnya, akan masuk ke dalam masjid ini dari pintu itu seorang lelaki yang mana dia adalah calon penghuni surga. Nabi mengisyaratkan ke pintu yang ada di masjid. Sahabat mendengar ucapan Nabi itu penasaran siapa yang dimaksud oleh Rasul, lelaki yang merupakan penghuni surga tersebut. Tidak lama kemudian masuklah seorang lelaki yang tidak dikenal sebagai orang yang spesial, yang ahli ibadah, yang ahli dalam berbuat taat pada Allah. Dia orang biasa, dia masuk ke masjid, melakukan sholat biasa saja, tidak ada lebihnya. Kemudian dia keluar lagi dari masjid itu. Di hari kedua, Nabi berkata dengan ucapan yang sama, akan masuk ke masjid ini, akan datang ke tengah-tengah kalian seorang lelaki penghuni surga. Tidak lama lelaki itu lagi yang datang. Yang dikenal orang biasa, bukan dikenal orang baik yang ahli ibadah. Sampai 3 kali berturut-turut Nabi berkata demikian. Nabi berkata lagi di esok harinya akan datang ke tengah-tengah kalian, masuk ke masjid ini dari pintu itu seorang lelaki penghuni surga. Dia lagi. Sahabat semakin terheran-heran.
Siapa sosok lelaki tersebut sampai dia mendapatkan bisyarah, garansi jaminan dari Rasulullah kalau dia adalah penghuni surga. Di antara para sahabat di situ adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, aku ingin mengikuti dia, ingin mencari tahu rumah dia, aku ingin menyelidiki amal perbuatan ibadah apa yang dia lakukan, sampai dia mendapatkan jaminan dari Rasul kalau dia adalah penghuni surga. Akhirnya ketika lelaki itu pulang, Sayyidina Umar mengikutinya. Sampai orang itu masuk ke dalam rumahnya, Sayyidina Umar sudah mengetahui di mana dan alamat rumahnya. Tiba malam hari, Sayyidina Abdullah bin Umar kembali ke rumah orang tersebut. Dia ketuk pintunya, dia ucapkan salam, dan dia meminta izin untuk bermalam di rumah orang tersebut. Sayyidina Abdullah bin Umar ingin nginap di rumah lelaki yang kata Nabi itu calon penghuni surga, dengan alasan dia harus nginap di situ karena di rumah dia sedang ada keributan dengan ayahnya. فبات عنده تلك الليلة وهو يراقبه طول الليل أي عمل صالح يعبد الله به، حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة 3 مرات، فإذا هو طول الليل نائم، فلما كان قبيل الفجر قام يصلي ركيعات، فلما أذن الفجر خرج للصلاة الفجر مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان في الليلة الثانية فاستأذنه أن يبيت معه، فبات معه تلك الليلة ويراقبه، فإذا هي كالليلة التي قبلها. ثم استأذنه أن يبيت معه الليلة الثالثة وراقبه طول الليل، فلم يره يزيد على اللتين قبلها. فلما كانت الليلة الرابعة قال يا أخي إنه ليس بيني وبين أبي شحنة ولا مخاصمة، لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت أولا وثانيا وثالثا، فأردت أن أعرف بأي عمل صالح استوجبت شهادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لك بالجنة، فأقتدي بك في ذلك العمل الصالح. Kemudian ketika Sayyidina Abdullah bin Umar meminta izin untuk bermalam di rumahnya dengan alasan karena dia sedang ada permasalahan dengan orang tuanya, orang tersebut mengizinkan beliau untuk menginap dan bermalam. Tujuan Sayyidina Abdullah bin Umar bermalam di rumah orang tersebut karena ingin melihat, memerhatikan ibadah apa yang dilakukan oleh orang ini sampai dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Sepanjang malam Sayyidina Abdullah bin Umar tidak tidur, memerhatikan, melihat apa amal yang dilakukan oleh penghuni rumah tersebut. Namun apa yang disaksikan? Ternyata sepanjang malam orang ini tidur. Tidak banyak sholat, tidak banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dia bangun dari tidurnya beberapa menit saja sebelum subuh. Yang cukup dia hanya melakukan sholat sunnah beberapa rakaat, kemudian masuk waktu subuh, kemudian dia sholat subuh bersama Rasul, kemudian dia kembali lagi di rumahnya. Gak ada hal yang istimewa. Dia izin untuk nginap di malam yang kedua. Penasaran. Ternyata yang disaksikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar tidak jauh beda. Sepanjang malam beliau tidur,
Seperti biasa bangun sebelum subuh dia salat sunnah, kemudian salat subuh sama Rasul. Di malam ketiga pun demikian. Menyaksikan tidak ada yang istimewa dari sahabat ini. Tapi Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar penasaran. Kenapa Nabi menjamin dia sebagai penghuni surga? Sampai 3 malam diselidiki, beliau tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh penghuni rumah tersebut. Di hari keempat, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar mengaku kepada Sahibul Bait, kepada sahabat ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku nginap di sini bukan karena aku ribut, ada masalah dengan orang tuaku. Aku dengan orang tuaku tidak ada masalah apapun, tidak ada keributan. Tapi aku menginap di sini karena aku ingin mengetahui apa amal perbuatanmu, apa ibadah yang kamu lakukan. Sampai aku mendengar 3 kali dari Nabi Muhammad bahwa akan ada masuk ke dalam masjid ini orang yang akan menempati surga, dan ketika masuk orang itu adalah kamu. Kenapa kamu dikatakan sebagai penghuni surga oleh Rasul? Ibadah apa yang kamu lakukan, ibadah apa yang kamu miliki? Itu tujuan aku menginap di sini. فقال ما هو يا أخي إلا ما رأيت، ما هناك عمل آخر غير أنني إذا آويت إلى فراشي حاسبت نفسي، إن كان لي على أحد مظلمة سامحته لله سبحانه وتعالى، وإن كان لأحد علي مظلمة لا أنام حتى أطلب العفو والمسامحة وأرد المظالم لأهلها، فأنام وليس في قلبي حقد ولا حسد ولا بغض لأحد، وأنام وقلبي صافي على جميع المؤمنين. فقال ابن عمر بهذا استوجبت شهادة النبي، هذا الذي لا يستطيعه إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى، إلا من قربه الله سبحانه وتعالى جعل قلبه صافيا على جميع المسلمين. Kemudian ketika Sayyidina Abdullah bertanya kepada orang tersebut, sahabat tersebut, amal ibadah apa yang dia lakukan, yang dia perbuat sehingga dia dapat garansi jaminan bahwa dia adalah penghuni surga dari Rasul. Kata beliau, wahai sahabatku, Sayyidina Abdullah bin Umar maksudnya, seperti apa yang kau lihat, apa yang aku lakukan, apa yang aku amalkan. Hanya saja tiap kali aku ingin menempati tempat tidurku untuk beristirahat, setiap malam aku selalu melakukan muhasabah kepada diriku. Aku merenung, menintrospeksi diri. Jika ada orang-orang di hari-hariku dia berbuat zalim kepadaku, ketika itulah aku maafkan orang itu. Aku pintakan kepada Allah agar dia diampuni dosa dan kesalahannya. Dan ketika aku menyadari aku berbuat zalim, aku berbuat salah kepada orang lain, aku tidak akan pernah tidur sebelum aku meminta maaf, meminta ridho kepada orang yang aku zalimi. Aku mengembalikan hak mereka jika ada yang aku ambil. Aku tidak mau tidur dalam keadaan memiliki kesalahan kepada orang lain. Kemudian mendengar ucapan ini, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, dengan amal inilah
yang menjadi sebab kau dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Gak akan ada orang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang Allah inginkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dijaga oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, tidak ada rasa iri, dengki, kebencian kepada siapapun, terlebih kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar mengetahui sebab sahabat tersebut menjadi penghuni surga sebagaimana bisyarah Rasul, karena dia tidak memiliki kebencian kepada saudaranya sesama muslim. نريد استغاثة لرفع البلايا Kami وأي menginginkan استغاثة لرفع البلايا إذا أظلمت القلوب بالحسد والتباغض لا تنفع. هناك استغاثة أولا لرفع التباغض من القلوب والحسد، فإذا نظفت القلوب ارتفعت الرزايا والبلايا. kita menginginkan istighosah untuk atau agar diangkat bala dari kita semua. Musibah wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan. Tapi ketahuilah, istighosah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga akan sia-sia kalau hati kita kotor, hati kita penuh dengan kedengkian. Maka istighosah pertama caranya adalah dengan kita membersihkan diri dan hati kita. Buang rasa iri dan dengki, benci dari hati kita kepada saudara-saudara kita. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل ولا يدخل دائرة الإيمان حسود أبدا، ولا يوضع شيء في قلبه من السر والنور من رب العالمين مهما تعبد ومهما قام الليل ومهما صام النهار وحفظ القرآن وتلاه آناء الليل وأطراف النهار. Sifat hasud, sifat dengki, iri, benci itu merusak kebaikan kita, mengsirnakan kebaikan-kebaikan kita, menghancurkannya. Laksana api itu bisa menghancurkan, merusak kayu-kayu bakar. Hasud itu membakar kebaikan kita. Maka ketahuilah, hati yang penuh dengan sifat hasad atau hasud, iri, dengki, kebencian, dia tidak akan pernah terisi dengan sir, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap dalam keadaan kotor, walaupun rajin ibadah, walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, ibadahnya top, tapi hatinya ada hasud, itu tidak akan membawa dia untuk baik. الفيروس الحقيقي للحسنات هو الحسد، وليس هو فيروس الأبدان، إنما هو فيروس القلوب، والحسنات تأكل ذلك العمل الصالح الذي تعمله. فما الذي يزكيها ويرميها هذه الأعمال الصالحات؟ الرحمة في القلوب. إذا تراحم العباد بينهم البين زادت ونمت أعمالهم وارتفعت بلياتهم وأذياتهم. Virus yang hakiki, yang bahaya, bukannya corona, tapi virus hasad, virus dengki, virus kebencian. Karena dia bisa memakan kebaikan kita, merusak kebaikan kita. Semakin kebaikan-kebaikan kita dirusak,
dihilangkan dengan kedengkian, maka sifat rahmat kita, sifat kasih sayang kita pun akan hilang. Maka ketika itu hilang semua, yang bertambah hanyalah kebencian, perpecahan, permusuhan, yang menjadi sebab kembali lagi banyak turunnya musibah, bala, virus-virus kepada kita semua. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى المدينة المنورة كان بين الأنصار المعاداة والتباغض، فلما دخل المدينة أول ما فعل آخى بين المهاجرين والأنصار ليعلمهم أن الأخوة الإسلامية هي أساس الدين الإسلامي، فمن لم يتحاب في الإسلام فلا يدخل دائرة الإيمان. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah masuk ke kota Madinatul Munawwarah, beliau melihat beberapa kelompok daripada sahabatnya masih ada yang terpecah belah. Langkah dakwah pertama yang dilakukan oleh Nabi di Madinah adalah menyatukan mereka semua, menguatkan tali persaudaraan di antara mereka agar tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Ini menunjukkan, mengisyaratkan kepada kita semua bahwa perkara yang terpenting yang harus kita jaga adalah tali ukhuwah kita. Jangan sampai kita terpecah belah, saling membenci. فتحاب المسلمون بعضهم البعض بتلك قال الله سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. بماذا؟ رقق قلب كل واحد بالمحبة لأخيه فصاروا يدا واحدة لا تهزم أبدا، لأنه إذا دخلت المحبة من أين تنشأ؟ من أين تنشأ المحبة بين الزوج وزوجته، بين الابن وابنه، وبين البنت وأمها، وبين الصديق وصديقه؟ من أين تنشأ؟ من التراحم. إذا تعاملوا بالتراحم نشأت المحبة من ذلك التراحم. Dengan upaya dan usaha Nabi tersebut, akhirnya para sahabat bersatu, saling menguatkan tali persaudaraan. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan, berikan nikmat kepada mereka semua rasa cinta, rasa mahabbah, kasih sayang yang kuat. Dari mana cinta itu timbul? Cinta itu ada suami kepada istri, orang tua kepada anak, atau sebaliknya, atau cinta kita kepada siapapun diawali dengan tarahum, dengan saling kita mengasihi dan menyayangi, saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian disitulah akan Allah tumbuhkan dalam diri kita semua rasa mahabbah, rasa cinta. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. كيف تعاليم الدين الإسلامي؟ الرحمة من الكبير للصغير. بماذا يرحمه؟ إذا رآه على الخطأ نصحه، هذه من الرحمة. إذا رآه يفعل شيء من المنكرات ينهاه، هذه من الرحمة. وتوقير الصغير للكبير أي بالاحترام والتقدير، فإنه إذا رأى من هو أصغر منه قال هذا لم يعص الله مثل ما عصيته، وإن رأى من هو أكبر منه قال في نفسه هذا أطاع الله وذكر الله قبل أن أذكره. فبهذا تنشأ المحبة والتقدير والتوقير في قلوب الصغير والكبير. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
tidak termasuk dari golongan kami orang-orang yang tidak bisa mengasihi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Kita lihat bagaimana ajaran Islam membina mendidik kita untuk kita saling menebar rahmah dan kasih sayang. Yang tua hendaknya menyayangi yang lebih muda. Dengan apa? Kita yang lebih tua menyayangi anak-anak yang lebih muda dari kita. Dengan kita mengajak mereka untuk berbuat baik, taat kepada Allah. Dan tidak segan untuk memberikan nasihat, peringatan tatkala mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar. Itu arti kita menyayangi. Dan bagaimana kita menghormati yang lebih tua dari kita dengan selalu kita menanamkan ta'zim, penghormatan kepada mereka. Tanamkan dalam diri kita. Ketika kita melihat anak atau orang yang lebih muda dari kita, kita memandangnya anak itu pastinya dia punya dosa lebih sedikit daripada aku. Apalagi kalau dia belum balik. Ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, kita memandangnya kebalik. Orang ini lebih banyak ibadahnya daripada aku. Ketika melihat ke bawah, kita lihat dari sisi dosanya. Ketika kita melihat ke atas, kita melihat dari sisi ibadahnya. Sehingga kita bisa menghormati dan saling mengasihi dan menyayangi. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل مكة في فتح مكة دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين لله تعالى ثم قام على باب الكعبة ومسك بعضادتيها والناس كلهم ينتظرون ماذا يقول فيهم. أولئك الذين سبوه، أولئك الذين آذوه، أولئك الذين قاتلوه. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهو يعرف أن ذاك الذي سبه ببيت، وهذاك الذي قاتله، وهذاك الذي طرده وشتمه. ما قال أنت يا فلان أمس كنت تقول كذا، أنت يا فلان السنة الماضية كنت تفعل معي كذا. لا، لأنه قلبه الجوهرة الصافية. أرحم الراحمين بعد أرحم الراحمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنت جئت الشهر الماضي فلم تستقبلني، أنت جئت لزيارتك في بلدك العام الماضي فلم تأتي لزيارتي. عاد في قلبك شيء من البغض ومن الظلمة، ما تنظف القلب. لكن اسمع كلام الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يعنف ولم يعاتب أحد أبدا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحمل لأحد حقدا ولا حسدا ولا بغضا ولا أذى، بل قلبه صافي على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah berhasil menduduki kota Mekah dan menaklukkannya dalam satu peristiwa yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Ketika itu Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian Nabi melakukan sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Setelah itu Nabi keluar dari Ka'bah dan berdiri di pintu Ka'bah, melihat kemenangan udah ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapannya orang-orang kafir Mekah yang dulu menyakiti Nabi,
yang dulunya mereka menghina Nabi, berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi dengan aneka ragam kekejiannya. Sahabat pun berpikir apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap mereka. Dan Nabi pun berkata kepada mereka, apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Atas apa yang telah kalian perbuat? Nabi sebut, Anda dulu melakukan ini, Anda melakukan ini, Anda melakukan ini. Tapi apa kita kira Nabi membalasnya dengan balasan yang sama oleh apa yang mereka lakukan? Sungguh tidak. Nabi kita nggak punya sifat pendendam. Nabi nggak deman, nggak suka balas dendam. Orang jahat sama beliau nggak balas dengan kejahatan. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Nabi mengatakan, ketika semua udah dalam kekuasaan Nabi, di bawah tangan Nabi, apa yang Nabi mau lakukan itu bisa. Tapi Nabi mengatakan, pergilah kalian semua. Kalian semua bebas. Tidak ada satupun yang dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmatnya Nabi kita Muhammad. Tidak pernah memiliki rasa dengki, benci sedikit pun di dalam hatinya. Nabi Muhammad SAW يطوف بالكعبة ودخل في الطواف رجل يقال له حنظلة يضمر البغض الشديد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حد خنجره وسممه في الليل، وأراد أن يطوف بقرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينال منه بطعنة فيسمه بذلك الخنجر المسموم، وهو يطوف والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستر خنجره تحت ثوبه يقول يا حنظلة ما بيدك؟ قال لا شيء، إن أسبح الله. كلما مشى قال ما بيدك يا حنظلة؟ قال لا شيء، إنما يدي تتحرك بالتسبيح. فهو يطوف إذ يريد أن يأخذ غرة وغفلة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره وقال له ماذا تنوي يا حنظلة؟ فسقط الخنجر من يده. بمجرد أن وضع يده على صدره تحول ذلك البغض الشديد إلى محبة شديدة، وخرج الكفر والنفاق من قلبه وأبدله الله إيمان. ذلك الذي ارتكبت الخيانة العظمى بقتل من؟ سيد أهل الأرض والسماء محمد، اللهم صل وسلم عليه. لكنه جاء عند طبيب الأطباء وسلطان الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يحمل له غشا ولا بغضا ولا حقدا ولا حسدا، بل دعا له بالهداية ومسك على صدره فهداه الله من الشقاء إلى السعادة، من الخلود في النيران إلى الخلود في الجنان. ببركة من؟ ببركة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk bagian daripada contoh rahmatnya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada semua manusia, khususnya pada umatnya. Ketika Nabi sedang melakukan tawaf di Ka'bah, ada seorang kafir yang sangat benci, dengki sekali dengan Nabi Muhammad, yang hinaan cacian tidak ada henti-hentinya dilakukan kepada Nabi Muhammad. Dia adalah orang yang bernama Hanzalah. Satu saat dia punya keinginan yang sangat keji, yang sangat hina, ingin dia lakukan kepada Nabi kita. Dia ingin punya rencana mau membunuh Nabi kita dengan menusukkan pisaunya yang udah diberikan racun sama dia. Ketika Nabi lagi tawaf, dia ngikutin. Dia ngikutin Nabi di belakang Nabi. Pisaunya diumpetin di dalam
jubahnya atau gamisnya. Nabi nengok, ditanya, ente ngapain sih itu Abdullah? Enggak, ana lagi megang tasbih, kata dia. Padahal dia megang pisau. Terus diikutin Nabi, dia nyari kesempatan untuk menikam Nabi Muhammad. Ditegur lagi sama Nabi, ente yang lagi megang apa sih itu? Kata dia, lagi megang tasbih, nggak ada apa-apa. Akhirnya ketiga kalinya, Nabi langsung melihat wajahnya Hanzalah, dipegang dadanya Hanzalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didoakan dengan hidayah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga hatinya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari niat jahat mau membunuh Nabi, akhirnya berbalik menjadi cinta dengan Nabi Muhammad. Berbalik dia jadi beriman kepada Allah. Pisau yang dia pegang untuk membunuh Nabi akhirnya jatuh saat itu. Sebab apa? Sebab dipegang tangan Nabi yang penuh rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu ada orang yang ingin menjahatinya, tapi Nabi nggak melakukan tipu daya balik untuk dia. Nabi nggak melakukan tindakan balasan untuk dia, untuk membalasnya dengan kekejaman. Tapi Nabi membalasnya dengan rahmah, sehingga orang tersebut dari calon penghuni neraka berbalik seketika itu juga menjadi calon penghuni surga berkat Nabi Muhammad Ar-Raufur Rahim sallallahu ala Muhammad. ورث هذه الرحمة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين محبتهم مفروضة على كل مؤمن كفرضية محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي زين العابدين يمشي في السوق فيأتيه رجل ويسبه ويشتمه بكل شتم وكل سب، فلما انتهى من كلامه التفت إليه وتبسم فقال يا أخي هل لك حاجة نقضيها؟ فاستحى ذلك الرجل وذهب في طريق سيدنا علي زين العابدين. Dan mewarisi sifat rahmat ini, sifat rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka, para keluarganya, mereka, para sahabat-sahabatnya. Di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika pada satu waktu beliau melewati pasar dan orang mencaci maki beliau, menghina beliau dengan kata-kata yang sangat jelek. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Apa beliau ngamuk, marah, membalas caciannya? Tidak. Beliau justru menegurnya dengan senyum, dengan penuh kasih sayang. Apa ada masalah? Apa ada yang salah? Tidak marah beliau. Dengan senyuman indahnya, penuh sayang kepada orang-orang yang menghina dan mencacinya. Dengan balasan seperti itu, akhirnya apa? Orang-orang yang jahat tadi menjadi malu sendiri akan tindakan dan perbuatannya. Ini contoh akhlak Rasul yang diwarisi oleh cucunya, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin sallallahu ala Muhammad. فلما كان الليل جاء سيدنا علي زين العابدين يطرق باب ذلك الرجل الذي سبه وشتمه في السوق، فلما فتح الباب قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فقال يا أخي كان الكلام الذي قلته في حق فالله يغفر لي، وإن كان الكلام الذي قلته في باطل فالله يغفر لك. شوف الرحمة، الله يغفر لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخرج.
Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang tadi lagi lewat ada orang hina nyaci maki beliau, beliau tersenyum tidak membalasnya. Ketika datang malam hari, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini datang menghampiri rumah orang tersebut, diketuk rumahnya dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, dijawab salamnya. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang sama orang yang tadi, yang mulutnya kotor, hai saudaraku, kalau ucapanmu tadi, kata-katamu itu benar ada padaku, hinaanmu itu sesungguhnya betul-betul ada padaku, semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Tapi jika tidak, kalau ucapanmu itu batil, dusta, bohong, semoga Allah mengampuni dosamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang lagi Sayyidina Ali. Akhlak mulianya, mencontoh datuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما رأى ذلك الرجل المبغض لحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى في حفيد رسول الله أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحول ذلك البغض الشديد إلى محبة شديدة، فجرى يجري خلفه والتزمه واعتنقه وقبله في رأسه ويده وقدمه. والله لن أقف مع من يعاديك أبدا ولا أقف موقفا إلا ترضاه مني عند الله سبحانه وتعالى. Orang tersebut yang semula benci dengan cucu Nabi ini, dengan akhlak mulianya beliau berbalik menjadi orang yang jadi sangat mencintai. Sangat mencintai karena melihat pada sosoknya ada akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang berbalik dari pembenci menjadi pencinta. Sampai dia selalu melazimi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia selalu mengikutinya, selalu belajar darinya. Bahkan untuk mengambil keberkahannya dari ujung pala sampai ujung kaki diciumi oleh beliau, mengharap keberkahan dari cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالذي يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام ليس هو كثرة الكلام، إنما هو تجسيد أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، فالناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا رأوا هذه الأخلاق العظيمة، أخلاق النبوة قد تجسدت في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يوفقنا وإياكم للتخلق بأخلاق هذا النبي العظيم، ويحببنا إليه ويجعلنا وإياكم من رفقائه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Amin. Dan beliau mengatakan, ini juga merupakan poin penting dari isi ceramah beliau, bahwasanya yang menyebabkan orang-orang menjadi cinta dengan Islam, mereka mau masuk ke dalam agama Islam, itu bukan dengan cara banyak bicara, bukan dengan banyak ngomong, tapi dengan mengaplikasikan, mewujudkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang akan membawa orang cinta dengan Islam. Itulah yang akan menyebabkan orang akan banyak masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau mendoakan kita semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua akhlak-akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ولا يجعل فينا ولا معنا حاسدا ولا ظلوما ولا أثوما. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita pada hari ini, pada malam ini, perkumpulan yang penuh rahmat. Dan Allah tidak menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dibenci,
tidak menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang tertolak dari rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki sifat hasad, iri, dan dengki. ولا ينصرف من هذا المجلس المبارك إلا وقد أبدل الله صفاتنا السيئة إلى صفات حسنة ووفقنا للندم عما مضى من الزلات وإبدال تلك السيئات حسنات جديدات. Dan mudah-mudahan tidak kita keluar dari majelis ini melainkan kejelekan-kejelekan kita telah berubah menjadi kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan penyesalan atas segala kesalahan-kesalahan kita yang lampau, yang lalu, dan kita bisa memperbaikinya dengan aneka ragam kebaikan-kebaikan di saat ini dan seterusnya. ومن أراد الخير والبركة في هذه الساعة المباركة فليجدد توبة صادقة بينه وبين الله. لمن أراد البركة في نفسه وعياله وزوجته وماله فليجدد توبة صادقة نصوح بينه وبين الله في هذه الساعة المباركة فعسى الله سبحانه وتعالى أن يبدل السيئات الماضيات إلى حسنات جديدات. Siapa yang menginginkan kebaikan, keberkahan yang melimpah yang ada pada malam ini untuk dirinya, untuk istrinya, untuk keluarganya, anak-anaknya, dan semua orang yang dicintainya, yang mengharapkan kebaikan, keberkahan untuk semua itu, kuncinya satu, yaitu memperbaiki, memperbarui selalu taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubatlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua mendapatkan kebaikan, keberkahan yang ada pada majlis yang mulia ini di malam ini. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمنا دعاء يستجاب به الدعاء فقال عجبت لدعوة أخي يونس أولها تهليل وأوسطها تسبيح وآخرها إقرار بالذنب فإن من أكثر منها غفر الله له ذنبه واستجاب الله له دعاءه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang dengan itu doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana doa itu adalah juga merupakan doa Nabi Allah Yunus. Doa yang awalnya diawali dengan kalimat tahlil. Kemudian di tengahnya ada kalimat tasbih. Dan di akhirnya adalah merupakan pengakuan kita sebagai hamba yang banyak berbuat dosa. المواظب على هذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يحفظه الله سبحانه وتعالى من البليات والأذيات والفيروسات النازلات في هذه الأوقات. Doa itu adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca doa ini insyaallah kita dijaga dari beraneka ragam bala, musibah, wabah, virus dan segalanya yang tidak baik. وسيدنا جعفر الصادق يقول عجبت لمن خاف من عدو من إنس ولا من جن من حشرات ولا فيروسات كيف يغفل عن حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. كان السلف الصالح يأتون بهذه التحصن 70 مرة في الصباح و70 مرة في المساء أمان من جميع البليات والأذيات والفيروسات. Saya juga Sayyidina Ja'far Shadiq mengatakan, aku takjub dengan orang yang takut dengan setan, dengan penyakit, dengan musibah, dengan bala, tapi dirinya dia lupa dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal
wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka baca itu juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita akan dijaga dari segala yang tidak baik, dari setan, dari penyakit, dari musibah, dari virus dan segala hal yang tidak baik. كذلك دعوة سيدنا الخضر وسيدنا الياس فإنها من الأسباب الحفظ من الأذيات والفيروسات، وهي بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يرصف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan juga doa yang bisa menjadi sebab Allah melindungi kita dari virus, dari musibah, dari wabah, penyakit, bala dan lain sebagainya. Doanya Nabi Khidir, doanya Nabi Ilyas, yaitu Bismillahi masyaallah la ya'ti bi khair illallah, Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah, Bismillahi masyaallah al khairu kullu min yadil wa ma bikum min ni'matin fa minallah, Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. كذلك اسم الله اللطيف من واظب عليه 129 مرة في الصباح و129 مرة في المساء يكون ملطوفا به لا يقربه ضر ولا أذى. Begitu juga dengan kita membaca nama Allah Ya Latif 129 kali pagi dan 129 kali sore hari. Kita amalkan itu, insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. كذلك من الأسباب التي تفعل أذيات وأذية الإنس والجن المواظبة على راتب الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، فإن المواظب عليه يموت على حسن الخاتمة بإذن الله. Begitu juga termasuk yang bisa menjadi sebab kita dijaga dari hal-hal yang tidak baik, dari setan, dari penyakit, dari bala adalah dengan kita selalu muwadzabah, rutin, istiqomah membaca rotib al-haddad. Ya, dengan kita melazimi istiqomah, dawam dalam membaca rotib al-haddad, itu juga akan menjadi sebab kita mati dalam keadaan husnul khatimah. إن صحت الإجازة في الأذكار المتقدمة فقد أجزناكم فيها. Maka aku telah mengijazahkan kepada kalian semua zikir-zikir yang tadi telah disebutkan. Semuanya bilang saya terima ijazahnya. Qabilna ijazah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. حمدا يوافي نعمه ويكمل مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت آمين. كما أثنيت على نفسك. آمين. فلك الحمد حتى ترضى. آمين. ولك الحمد إذا رضيت. آمين. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. آمين. سبحانك 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 تتودد إلينا بالنعم مع غناك عنا. آمين. ونتبغض إليك بالمعاصي مع فقرنا إليك. ولكن الثقة بك حملتنا على الجراءة عليك. بعد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم اقذف في قلبنا رجاءك واقطع رجانا عمن سواك ووفقنا لاتباع حبيبك محمد آمين. صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. يا الله واكفنا جميع البليات والأذيات والفيروسات الظاهرات والباطنات يا رب العالمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا
يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رباه يا غوثاه يا غياث المستغيثين يا درك الخالقين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته على النبيون من قبلي آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها آمين. نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى آمين آمنين آمين. اللهم أحينا عليها يا حي آمين. وأمتنا عليها يا مميت آمين. وابعثنا عليها يا باعث آمين. اللهم ثبت علمها في قلوبنا آمين. اللهم اغفر بها ذنوبنا آمين. اللهم صلح بها قلوبنا آمين. اللهم صلح بها أولادنا وبناتنا آمين. ونساءنا يا رب العالمين آمين. وحنا حياة طيبة واحجبنا آمين. عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك آمين. واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. يا أرحم الراحمين آمين. يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجانا عمن سواك آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار آمين. يا كريم يا ستار آمين يا الله. بجاه نبيك محمد المختار قرب منا الأخيار وأبعد عنا الأشرار آمين. واكفنا جميع المضار وشر آمين. ما تهدي به الأيام والليال آمين. يا حي يا قيوم يا رؤوف يا رحيم آمين. بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم آمين. ارفع عنا هذه البلية وهذه الأذية وهذه الشكية آمين. واصلح القصد والنية آمين يا واجعل الله. جميع حاجاتنا مقضية آمين. بجاه نبيك خير البرية آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا آمين. رحمن يا الله يا آمين يا رباه يا غوثاه يا آمين. غياث المستغيثين يا درك آمين. الهالكين آمين. أغثنا أدركنا برحمة من عندك آمين. تغنينا بها عمن سواك آمين. والطف بنا بلطفك الذي وسع أهل السماوات وأهل الأرض آمين. الطف بنا بلطفك الخفي آمين يا الله. الذي من لطفت به كفي آمين يا الله. الطف بنا بلطفك الخفي 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 آمين يا الله. إنك قلت وقولك الحق آمين. الله لطيف بعباده آمين. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
يا عزيز يا الله عزنا وعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واصلحنا واصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على أنفسنا وانصرنا على شيطاننا وانصرنا على أهوائنا واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وجد وتكرم علينا إنك أنت الجواد الكريم. يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم. يا الله يا رباه يا غوثاه يا قريب يا مجيب يا رباه يا الله يا معطي بالعطاء لا تبطي. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين والحاضرين والغائبين ومن حضر ومن نظر. الله يجعلنا وإياك من الحاضرين ومن الناظرين لوجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدار ودار القرار. ويغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي ويعزنا بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات بجاه حبيب محمد سيد السادات إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya terjemahkan dari ceramah guru kita Habib Abdullah Al-Mahdhar. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar